First time ba? Di ba ni matulog ng bataan ni atubang sa electric pan? Ginahan ani. Okay, hapa sir. Tanong hoto natin. Tuog sa deberdera. Ako sa birada dire. Tatag kison ron guys. Sir, down do kagamot. Relax, ay pagahi. Relax lang. Relax lang. Relax lang. Okay, takilid. Ay. Okay. Sorry. Bisira mo din. Tanay dire tulo. Wala. Mga bata na. Tigdalan mo. Ayo pagahi, sabay lang. Okay, tikas. Lumiaw. Ikapila ni sir karon hilot, ika si nanay. Ikalima? Ikapat? Ikapat na itong hilot guys. Nagtugod ka og 10 p.m. So kuha na ron, alas 12:48. I-straight lang na yung mutil sir. Isa. Na. Sabay lang. Hayang. Kumusta? Okay lah. Okay. First time yung ano no? Oh. Dari mo ulo, ayaw pagunlan, dari. Grabe lagoto oy. Lami ay hilot na ay. Muna yung magipangita nga hilot. Sir, i-straight ang kamot, inilig sale sir. Ay kundangi ha. Nalagpas pa sa relax lang. Ginawa yung pugi. Abot yun to. Abot talong. Labot. Pilibira. Lubot. Okay, kulo. Bites. Di ara to bang?